Jean, Alors, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va attendre 2 minutes que tout le monde entre. Donc là, comme les deux groupes, oui. Très bien. Alors, on s'était arrêté l'exercice. Donc, prendre l'exercice 4 et l'exercice 5, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, on va faire l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, c'est toujours la méthode de Gauss, mais avec pivot total. Vous savez. Donc, on va prendre. Donc, attends, on a A. C'est l'exercice 4. Oui. Donc, attends, on a la matrice A. Donc, la matrice A, attends, on a 1, 2, 3. Ensuite, 3, 2, 2. Ensuite, 3, 5, 6. Attends, on a le second membre B. Donc, AB, 0. Donc, le second membre B. Attends, on a moins 2, 7 et 12. Donc, 1, 2, 3. 3, 2, 2. 3, 5, 6. Et moins 2, 7, 12. Ça y est. Alors, sur la méthode de Gauss normale, donc sur la méthode de Gauss normale, عندنا donc نخليو لا بروميير لين ومن بعد هذا اللي تحت donc نديرو لا دياغونال داكور دونك هذا اللي تحت الان نعدموه اللي تحت وهذا ثاني نعدم صافي دونك سا سي لا ميثود دو غوس نورمال alors في لا ميثود هذه دو donc résoudre avec la méthode de Gauss avec pivot total. Donc la dernière fois, je faisais pivot partiel, قلنا في كل لين نديو الكبير. صحيح؟ Donc نختاروا بين 1 ou 2 ou 3. Par exemple, في la méthode de Gauss avec pivot partiel, هذه 3 puisqu'il y a الكبيرة en valeur absolue, تطلع تولي la première. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui, monsieur. Alors, la méthode de Gauss avec pivot total, les nombres كاع هادو يدخلوا c'est-à-dire تدي الكبير فيهم كاع en valeur absolue. Donc هنا le plus grand en valeur absolue c'est 6. صحيح؟ donc هنا هذا 6 هو اللي يولي هنا هو اللي يولي البيفو. صحيح؟ donc on va faire deux choses. الحاجه الاولى نطلعوا لا لين ومن بعد on va permuter les colonnes باش هذا 6 يولي هو في بلاصه البيفو هنا في بلاصه ال1. صحيح؟ et on refait ça à chaque étape. c'est-à-dire à chaque étape on prend le plus grand en valeur absolue. donc هذه ça va donner quoi? Donc, ça va être égal. Donc, c'est toujours AB0 parce que مازال ما فتش la première étape. Donc, ce qu'on va faire, donc, هذه la ligne تطلع. Donc, تولي 3, 2, 6. Donc, bien sûr, c'est 12 يطلع. N'oublie pas le second. ومن بعد
تجي هذه في بلاصتها دونك هذه تجي هنا وهذه تجي هنا دونك لا دوزيام لين تبقى بلاصتها دونك سي توجور 2 2 5 et 7 وهذه لا لين تولي هي التالية دونك تجي 1 3 3 moins. Ouais. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, jusque-là, j'ai permuté entre la première et la troisième. Ça y est? Est-ce que vous avez? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, la colonne, ça y est, la colonne, elle va passer ici. Ou la colonne, comme ça, je vais avoir 6 là, dans le poste de pivot. Ça y est? Alors, là, il faut faire attention. Parce que l'équation, elle veut dire quoi? L'équation que je l'écris sous forme discrète. L'équation, il y a 3x1 plus 2x2 plus 6x3 égale à 12. Donc, il y a la colonne J, tu lis 6x3 plus 2x2 la colonne J plus 3x1 égale à 12. Donc, l'ordre les variables, il se bidde. Donc, ce qu'on x1, x2, x3, tu lis x3, x2, x1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça va faire quoi? Donc, tu lis les règles. Donc, on met la troisième colonne place la première colonne, la première place la troisième. Donc, tu lis les 6, 5, 3. هذه تبقى بلاصتها donc 2 2 3 ومن بعد هذه تجيني 3 2 1 وهذه تبقى كيما راها donc 12 7 moins 2 صحيح مي dans un coin هنا خاصنا نخليو باللي هذيك x1 x2 x3 ولات donc هذه جات بلاصه هذه donc troisième colonne ولا بلاصه الاولى والاولى بلاصه troisième donc كيفاش ولات donc ولات x3 x2 x1 ouais. Et maintenant on applique la méthode de Gauss normale صحيح donc نديرو AB1 donc on va annuler هذا et on va annuler هذا صحيح donc la première ligne تبقى كيما راها donc tu prends 6, 2, 3, 12. Donc la nouvelle ligne 1, c'est l'ancienne ligne 1. La nouvelle ligne 2, c'est l'ancienne ligne 2. Moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc toujours, le pivot, on le divise par 6, donc on divise toujours le pivot. Et on multiplie par le nombre que je veux annuler. Donc, je veux annuler le 5, donc on drop 5. Je multiplie par la ligne du pivot, il y a la ligne 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, هذه قاعد نضربها في moins 5 sur 6. Donc, هذه نضربها moins 5 sur 6. Et je l'ajoute ici. Donc, هذا 6 moins 5 sur 6, j'ai moins 5. نزيد عند 5, ça me donne 0. Qui va? Donc, out 2, je le multiplie par moins 5 sur 6, ça va me faire moins 5 sur 3. Je lui ajoute 2, donc plus 6 sur 3. Donc, ça va faire 1 sur 3. Donc, tu vas les calculs. Donc, je répète, moins 5 sur 6, donc moins 10 sur 6, donc moins 10 sur 6, donc moins 5 sur 3, plus 6 sur 3, ça va faire 1 sur 3. Très bien. Alors, on a 3 fois moins 5, donc ça va faire moins 5, 3 moins 6, donc moins 5 sur 2, plus 2, donc plus 4 sur 2, sur 2, donc c'est moins 22.
عاود 12 fois moins 5 sur 6, donc 12 moins 6, ça fait 2, donc ça va faire moins 10. Donc 2 moins 10 plus 7, c'est moins 3. عاود la nouvelle ligne 3, c'est l'ancienne ligne 3, moins le pivot, c'est 6, donc je divise par le pivot. Et je multiplie par le nombre que je veux annuler, les rois 3. Et je multiplie par la ligne du pivot, les la ligne 2. Donc, les je le multiplie par moins 1,5. Donc, moins 3 sur 6, c'est moins 1,5. Et je le rajoute ici. Donc, 6 fois moins 1,5, c'est moins 3 plus 3, ça va me donner 0. Aoud, 2 fois moins 1,5, c'est moins 1 plus 3, c'est 2. Aoud, 3 fois moins 1,5, c'est moins 3 sur 2 plus 2 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Aoud, 12 fois moins 1,5, c'est moins 6 plus moins 2, ça va donner moins 8. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Alors, donc, c'est bon, donc, pivot total, je choisis entre quoi et quoi? Donc, la ligne là, c'est bon, donc le pivot, il يكون واحد في هادو أربعة. Donc, c'est soit هذا soit هذا soit هذا soit هذا. Donc, هنا شكون هو الكبير؟ 2. هو 2. صحيح؟ Donc, هنا c'est pas la peine de changer de colonne parce que غير هاد السطر يطلع هنا وهذا يهود بلاصته. صحيح؟ كون جي عندي par exemple 2 هنا، donc هذا يطلع وهذا يهود بلاصته، نعاود جو بيفوت entre les deux colonnes ويولي ال x2 هو بلاصه. Donc هنا واش كان كاين هنا في لا troisième colonne؟ X1. donc هنا كان كاين x1. X1. فوالا دونك تولي عندي كانت عندي x3 x2 x1. كون نقلب هادو لي دو كولون تولي لي x3 x1 x2. صحيح؟ دونك il faut à chaque fois écrire l'ordre تاع لي زيكس باش كي تجي في لا ريزوليسيون مع التالي ما تغلطش. اسكو راكم معايا؟ Oui. Donc, je change que les lignes, donc il n'y aura pas de problème. Donc, la ligne, je vais place هذه وهذه تطلع في بلاصتها. Donc, ça va faire quoi? Donc, ça va être égal à. Donc, ça va être égal à 6, 2, 3. سير vous plaît كاين هذا جماعة بزاف هذا ما دخلت ماشي معليش تعاود لنا غير خفيف. واش نعاود؟ على لا ميثود؟ وي ما بدينا نعاود وي هكا. Donc, je veux résoudre هذه كيما غوس. صحيح؟ هي دي لا ماتريس A وهذا لو سكون مومبر B. اسكو راكم معايا؟ وي مسيو. صح. دوك في غوس نورمال واش ندير؟ هذه لا لين تاع لو بيفو وهذا هو إليمينيو. صحيح. لو بيفو هو هذا. دوك لا لين هذه ما تبدلش، تانولي هذا وتانولي هذا. اوني داكور؟ وي صح. وي مسيو. بيفو بارسيال اللي درناها السيمانه اللي فاتت، قلنا نختاروا بين 1 و 2 و 3. اللي عنده اون فالور ابسولو هو لو بلو غران، هو اللي يطلع هنا في بريمير بوزيسيون. نديوه. فوالا. دونك كون جينا نخدموا بالبيفو بارسيال اونتر 1 و 2 و 3 نختار هذا 3. صحيح. دونك السطر كاع هذا يطلع هنا في بلاصه لا بروميير لين، لا بروميير لين تهود بلاصه لا تروازيام لين. اسكو ني داكور؟ وي صح. الوغ بيفو توتال سي كوا لا ديفيرونس مع البيفو بارسيال؟ سي كو تختار بين كاع لي زيليمون تاع لا ماتريس ا. دونك خاطي لي سكومون ما يدخلش، تختار غير بين هاد لي زيليمون تاع لا ماتريس ا. صحيح. Alors, c'est le même principe. Tu dis le plus grand en valeur absolue. Le plus grand en valeur absolue هو 6. راكم معايا؟ Donc, هذا 6 خاصك تحطه هنا في بلاصة ال 1. Donc, هنا tu vas faire deux opérations. Non seulement هاد لا لين دوك تطلعها بلاصة لا بروميير ولا بروميير تطلعها بلاصة لا تروازيام. On va trouver ça. صحيح؟ Donc, هذه لا لين 1
Oui. 1 3 3 هودت في بلاصه التروازيام لين والتروازيام لين اللي هي 3 2 6 طلعت في بلاصه لا بروميير لين بيان سور افيك لو سكوند اسكو راكم معايا وي صح بصح دروك راه باقي لي هذا 6 خصني نحطه هنا في بلاصه 3 كون بيفو باسكو هو الكبير دونك اسكو جو في فير je vais mettre la colonne, la troisième colonne, je vais la mettre à la place de la première colonne, ou la première colonne elle va prendre la place de la troisième colonne. Donc, la première colonne 6, 5, 3, je place la première colonne 6, 5, 3, ou la première colonne 3, 2, 1, je place la troisième colonne 3, 2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. صح مي هنا لو بروبليم سي كوا هذه كيفاش نقراوها 3x1 plus 2x2 plus 6x3 égale à 12 دونك هذه هي ليكواسيون بصح كي هاد لا كولون جات بلاصه هذه وهذه جات بلاصه هذه دونك هنا لوردر تاع لي زيكس تبدل ولات تقراها 6x3 plus 2x2 plus 3x1 égale à 12 باسكو ليكواسيون شونج با بصح لوردر تاع لي فاريابل تبدل كان عندي x1 x2 دونك ها هو هذا كان عندي x1 x2 x3 دونك x3 مشات في بلاصه x1 x1 جات في بلاصه x3 ولا لي لوردر x3 x2 x1 اسكو سي كلير وي صح ومن بعد كي وليت هكذا نخدم بكوس نورمال دونك نانولي هذا ونانولي هذا دونك جي تروفي سا صحيح ماتنو لا دوزيام ايتاب نورمالمون بيفو هو ان تيير ونانولي غير واش كاين تحت الان تيير باش تولي تريونغولار صحيح وي مسيو ميرسي صح تري بيان الوغ في البيفو بارسيال جامي نتوشي لا بروميير لين دونك نختار غير بين الان تيير وبين الدو في البيفو بارسيال شكون اللي يطلع لو دو يطلع 2 باسكو هو الكبير اون فالور ابسولو في البيفو توتال خاصني نكومباري بين هادو ربعه بين ان تيير والموان ان دومي والدو والموان ان دومي صحيح هنا زهر الدو هو الكبير دونك انا سي با لا بين دو فير دي شونجمون دو كولون غير الدو يطلع لا لين تاع الدو تطلع ولا لين تاع الان تيير تهوي شغل كيما البيفو بارسيال هنا في هذه الحاله اسكو vous êtes d'accord Oui. صح مي ايماجيني كو هنا باغ اكزومبل عندي موان 5 دونك اون فالور ابسولي هذا هو الكبير دونك اسكو جو في فار هاد لا لين تطلع بلاصه هادي وهادي تجي بلاصه هادي دونك هنا تولي لي 0.2 موان 1 دومي دونك 0.2 موان 1 دومي موان 8 وهنا تجي 0 1 تيير موان 1 دومي موان 3 صحيح ايماجيني هنا عندي موان 5 دونك هادي تطلع وهنا تجيني موان 5 بصح في البيفو توتال موان 5 هو اللي راه كبير اون فالور ابسولو Monsieur, moi, 8. La dernière. Ah, c'est bon, c'est bon. داكور دونك قلت لكم ايماجيني هذه الموان 1 دومي هي موان 5 صحيح دونك في البيفو توتال كولون فوالا في البيفو توتال هذا هو اللي خاصه يطيح كوم بيفو دونك واش ندير tu échanges entre la troisième colonne et la deuxième colonne صحيح مي هنا لوغدر ثاني يتبدل انا لوغدر كيش كان عندي هنا هذه سيتي كوا la première colonne c'était quoi X3 donc c'était x3 عاود x2 عاود x1 دونك كون هذه جات موان 5 وحطيتها هنا كيتبدلوا لي دو كولون دونك تولي لي x3 x1 x2 اسكو سي كلير Non, monsieur, ما فهمتش. هيا كي درت لو بروميير شونجمون هنا هاد لا كولون حطيتها هنا هذه كون جيت تكتبها سو فورم ديكواسيون تاع لك 3x1 plus 2x2 plus 6x3 égale à 12 اسكو زاد داكور Oui, monsieur. دونك هذه كي ترفدها وتحط 6 هنا و 3 تجيبها لهنا صافي دير كو هاد 6x3 جبتها هنا و 3x1 جبتها هنا بصح ليكواسيون ما تتبدلش دونك هذه ليكواسيون تولي تقراها 6x3 plus 2x2 plus 3x1 لا ميم شوز بور هذه 2 2 5 تكون 2x1 plus 2x2 plus 5x3 تولي 5x3 plus 2x2 plus 2x1 دونك لوردر تاع لي زيكس تبدل كان x1 x2 x3 ولا x3 x2 x1 C'est bon, monsieur, merci. C'est clair?
Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, هنا كون جات عندي moins 5 وبدلت اللي كانت x1 x2 x3 puisque la troisième جات بلاصه la deuxième la deuxième جات بلاصه la troisième donc كانت عندي x3 x2 x1 تولي x3 x2 x1 x2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc هنا puisque le 2 هو الكبير donc c'est pas la peine de changer les colonnes غير هاد لا لين تطلع وهذه تهوي. دروك سي بون دروك هنا خاصني انولي غير هذا. Donc je dois annuler غير هذا. صحيح. Donc je fais la méthode de Gauss normale. La première et la deuxième ligne ne changent pas. Donc AB2, c'est pas une faute parce qu'on prend les choses. Donc AB2 c'est égal à quoi? Donc la première ligne ne change pas. Donc c'est 6, 2, 3, 12. Donc, la nouvelle ligne L1, c'est l'ancienne ligne L1. عاود هذه تبقى هي 0,2 moins 1 demi moins 8. La nouvelle ligne 2, c'est l'ancienne ligne 2. Et maintenant, on va se dire, on va annuler un tiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise toujours par le pivot les hauts à 2 et je multiplie par le nombre que je vais annuler les hauts à 1 tiers. Donc, la nouvelle ligne 3, c'est l'ancienne ligne 3, moins. Donc, je divise toujours par le Moins 1 pivot sur 6. voilà. Et je multiplie par ce que je vais annuler les hauts à 1 tiers. Donc, fois 1 tiers. Donc, ça fait fois 1 sur 2 fois 3. La ligne du pivot, il y a la deuxième. Donc, c'est comme si, هذا نضربه في moins 1 sur 6. Donc, هذا, je le multiplie par moins 1 sur 6. ونجمع مع هذا. Donc, 2 qui نضربه في moins 1 sur 6 يعطيني moins 1 sur 3. qui نزيدو 1 sur 3 يعطيني 0. Donc, هنا ça va me faire 0, 0. عاود moins 1 demi qui نضربها في moins 1 sur 6 donc يعطيني 1 sur 12. Donc 1 sur 12 ونزيده moins 1 sur 2 اللي هو moins 6 sur 12. Donc ça va faire moins 5 sur 12. Ça donne moins 5 sur 12. Le troisième, donc moins 1 demi fois moins 1 sur 6, 1 sur 12. Donc c'est 1 sur 12, moins 6 sur 12, c'est moins 5 sur 12. Donc moins 8 fois moins 1 sur 6, donc c'est 8 sur 6. 8 sur 6, il y a 4 sur 3. Moins 3, donc moins 3, donc 4 sur 3. 8 sur 6, il y a 4 sur 3. Moins 12 sur 3. Non, moins 9 sur 3. Donc, Moins 5 sur 3. 4 sur 3. Moins 9 sur 3. Donc, Ginny, 4 moins 9, c'est moins 5 sur 3. Donc, ça va faire moins 5 sur 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Donc, هذه كي نعاود نردها système d'équation كيفاش تولي؟ Donc, هذه الأولى ça donne quoi? 6x3. Voilà, donc il faut faire attention. Là, c'est x3. Donc, c'est 6x3 plus 2x2 plus 3x1 égale à 12. Alors, parce que dans cette étape, on a fait un changement de colonne. x1, x2, x3 ou x3, x2, x1. Donc, la première variable est x3, la deuxième x2, la troisième est x1. Donc, هذه تولي لي 2x2
plus moins 1 demi x1 égale à moins 8. Maintenant, moins 5 sur 12, quoi? X1. Voilà, x1 est égal à moins 5 sur 3. Et donc, ça va donner quoi? Donc, ça va donner que x1 est égal à moins 5 sur 3 fois 12 sur moins 5. Donc, moins 5 mal moins 5 est terre. Allez, 12 sur 3, ça va donner 4. نطلع لهنا نجبد x2. Donc, ça va donner moins 8 plus 1 demi fois x1 les moins 4. Le tout sur 2. Donc, ça va être égal à, donc 1 demi fois 4, c'est 2, moins 8, c'est moins 6, sur 2, c'est moins 3. ومن بعد نجبد هنا x3 هي التالية, donc x3 est égal à 12, moins 2, x2 اللي هو moins 3, moins 3, x1 اللي هي 4, le tout divisé par 6. Donc, x3 est égal. Donc, 12 plus 6, c'est 18. 18 moins 12, c'est 6 sur 6, et ça va donner. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. Oui. on calcule le déterminant. نحسبوا غير le nombre تاع permutation تاع les lignes, ما نحسبوش تاع les colonnes. لا حتى تاع لي كولون باسكو في القانون سي لا ميم شوز كي تبدل كي تبيرميوتي دو ليني ça veut dire que تضرب في ناقص واحد وكي تبيرميوتي دو كولون تضرب في ناقص واحد. دونك في لو كا هذا تاعنا بيسكون بيرميوتي في الاول بين لي دو لين. دونك هنا بدلنا بين لي دو لين. دونك هذه طلعت وهذه جات بلاصتها. سما كاين دو. ومن بعد بدلنا بين لي دو كولون. سما كاين دو بيرميتاسيون. واه دونك تجيك هكذا. دونك تجيك بون ما بقانيش بلاصتي. دونك تجيك moins 1 puissance combien? 2. 2 parce qu'on a fait deux permutations. Donc, c'est le واحد. Donc, le déterminant ne change pas. C'est 6 fois 2 fois moins 5 sur 12. Et moins 5. ايوا درنا 3 باسكو عاود هنا درنا التاليه. هنا عاود هذا طلع وهذا هو. بدلنا 2 fois les lignes وخطره les colonnes. Voilà. Donc, en fait, ça va faire moins 1 puissance 3. Donc, ça fait moins 1. Donc, هذا اللي نلقاوه. Donc, شحال لقينا moins 5. Donc, هنا le déterminant, c'est 5. Oui, parce que moins 1, le nombre de permutations niveau 3, ça donne moins 1. Donc, pour vérifier, je me suis le déterminant تاع هذا تاع A normal, vous allez trouver 5. Merci. C'est bon? Très bien. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui, monsieur. C'est bon? Très bien. Donc, عندكم غير تغلطوا à chaque fois دير des permutations تاع les colonnes, خاصك تبيرميوتي هذا x1, x2, x3. Par exemple, quand tu بدل la première colonne مع la deuxième colonne, هادو زوج يتبادلوا. Donc, تولي لك par exemple x2, x1, x3. صحيح؟ تكتبوها باش كي تجيو في لا ريزوليسيون ما تغلطوش في لوردر تاع لي فالور. C'est bon? شي هذا تزيد لنا ياك الطابلو نوار. كيفاه؟ هذا الطابلو تزيد لنا في شيء. والله ما سمعتك. هذا الطابلو راك تكتب فيه تزيد لنا من بعد. ايه صح دوك نسيت نديرها في صدر لونجسترومون. وي دوك نسيت نديرها في الدرايف باسكو راهي في 100 ميجا دونك شويه دوك نسيت نفتح يوتيوب يوتيوب راهي كيفاش؟ راك تاع العام اللي فات ولا جديد؟ كيفاش تاع العام اللي فات ولا جديد؟
درايف كان يبدل Oh, justement, راه عندي بروبليم في الدرايف شغل ليسباس ماش باقي لي دونك بالك نديرها في يوتيوب خير. صح خلينا غير لاشين تاعك وصافي. هيا داكور لا درتها في أستاذ، الدرايف لا درتها في هاد الدرايف. لاباج استاذ، هاد لاباج ما تبقاش تونجيستريها وتبعثها انا غير هكا مكتوبه. وي ديرها كابتور. اي خاص ديرها كابتور. وي في خاطرك ولا استاذ. PDF شوف. في الإكران تاعكم لا ما كاينش كيفاش. صح. نسيو خليها لنا في اليوتيوب وصافي. هي صح نديرها في يوتيوب بس. مي سا برون دو طون صافي انا نحطها في الليل باش باسكو الابلود شويه طول. C'est bon? D'accord, monsieur. Très bien. Donc, on va effacer tout ça. On va passer à l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, c'est la méthode de Gauss-Jordan. Donc, exercice 5. Donc, attends, on a A, c'est 3, 1, 2. 3, 1, 2, 2 moins 1, moins 4. Et moins 1, 1, 5. Donc 3, 1, 2, 2 moins 1, moins 4, et moins 1, 1, 5. Attends, on a le B. Et il y a 5, 1, moins 3. 5, 1, alors, la question, c'est résoudre le système par la méthode de Gauss-Jordan. Donc, résoudre le système par la méthode de Gauss-Jordan. Alors, la deuxième question, on déduire le déterminant de A ainsi que la matrice inverse A moins. Donc, la méthode de Gauss-Jordan, ça permet en même temps de résoudre le système. En plus, ça vous permet de trouver directement l'inverse de A. Donc, faire deux résultats. C'est comme la solution ou c'est comme l'inverse de la matrice A. Parce que moi, je demande trop de calculs, c'est-à-dire faire les calculs bizarres. Même في الكونكور هذه jamais tombé la matrice de Gauss-Jordan parce que elle demande beaucoup de calculs. Donc هي تشبه الجوس. Donc c'est quoi la différence? كي دير هذيك la matrice échelonnée, donc هذه AB 0. في la méthode de Gauss دير غير A ou B. Donc, A ou B. Donc, ça va donner le A, c'est 3, 1, 2, 2, moins 1, moins 4, et moins 1, 1, 5. بعد هنا دير B, اللي هو 5, 1, moins 3. Est-ce que راكم معايا؟ Oui, monsieur. صح. في لا ميثود دو Gauss-Jordan واش تزيد هنا تزيد تكتب لا ماتريس ايدونتيتي اللي راك عارفين عليها. لا ماتريس ايدونتيتي سي كوا؟ يجيو دي 1 في لا دياغونال صحيح ودي 0 اير. صحيح شغل يجي ا بي اي هكذا. Est-ce que c'est clair? راكم معايا جوسكو لا؟ ما ميسي ما فهمناش ميسي. ميسي واش ضربنا في الايدنتيتي؟ كيفاه؟ انا ضربنا في الايه؟ كي شغل ميثود دو غوس ميثود دو غوس جوردان يدير غير لا ميثود دو غوس ويزيد لها هنا لا ماتريس ايدونتيتي صحيح. ومن بعد واش يدير لي زيتاب كيما غوس اللي تعرفوها نورمال ستادير هذه نردوها تريونغولير. دونك هذا يولي زيرو هذا يولي زيرو هذا يولي زيرو بصح تولي دير لوبيراسيون سور كاع لا لين. دونك حتى هادو دير عليهم لي زوبيراسيون
Bien sûr. دونك كي هذا يتانولا وهذا يتانولا وهذا يتانولا دونك كيفاش تولي الماتريس تريونغولار سوبيريور Oui. ومن بعد واش يديروا على بالك قلت لكم فيها لي كالكول بزاف ومن بعد يانولي هذا ويانولي هذا ويانولي هذا صحيح كي انولي هادو Oui. ثلاثه تولي الماتريس دياغونال Diagonale. صحيح ومن بعد واش يدير يديفيزي على هذا ويديفيزي على هذا ويديفيزي على هذا دونك كيفاش تولي يوليو كو دي ان هنا دونك هذه كيفاش Identité. تولي لا ماتريس ايدونتيتي Identité. وهذه باسكو حتى هذه تموديفيا صحيح كي هذه تولي ليدونتيتي هذه اللي منا اللي راها تشغل ا دروات تولي هي لا ماتريس ان Sur les sols. Ici. donc هذه elle va devenir la matrice identité وهذه elle va devenir A-1 وهذه d'après vous elle va devenir quoi Solution. voilà directement la solution Solution. donc هي مليحه باسكو تشغل على فين تلقى A-1 تلقى لا سوليسيون ديريكت ما تحل لي سيستم لا والو بصح les calculs pour l'avoir ils sont très très longs صحيح دونك انا وجدتهم ديجا لي كالكول ونعطيكم غير لا ميثود باش ما نضيعوش فيها الوقت باسكو سا برون بوكو دو طون بور كالكولي كاع هاد صحيح اسكو راكم معايا Oui. très bien donc on fait comme si رانا نخدموا في غوس صحيح غير زدنا هذه ليدونتيتي صحيح وكي نخدموا غوس نخدموا على كاع لا لين اسكو راكم معايا Oui. très bien alors donc هنا كي عندي 3 صحيح bien sûr حتى هذه نجمو نديرو à savoir normalement on peut faire c'est-à-dire on peut faire les permutations هذه mais حنا نديروها غوس normal c'est-à-dire sans permutation صحيح donc comme si on faisait غوس على l'exercice الاول donc la ligne du pivot donc le pivot هو 3 كاع لا لين هذه elle change pas صحيح donc تبقى toujours 3 2 moins 1 5 1 0 0 صحيح alors دروك راني خاصني انولي هذا ال 1 donc qu'est-ce que je vais faire donc la ligne 1 جديده c'est l'ancienne ligne 1 qui joue هذه ABI 1 c'est l'étape 1 donc j'annule هذا le 1 donc la nouvelle deuxième ligne c'est quoi c'est l'ancienne deuxième ligne moins je divise par le pivot numéro 3 et je multiplie par le nombre de numéro 1 et je multiplie par la ligne du pivot اللي هي 1 صحيح donc كي شغل هذه راني نضربها moins 1 tiers ونزيدها لهنا اسكو راكم معايا صح donc هنا 3 fois moins 1 sur 3 c'est moins 1 plus 1 ça donne 0 2 fois moins 1 sur 3 c'est moins 2 sur 3 moins 3 sur 3 ça donne moins 5 sur 3 moins 1 fois moins 1 sur 3 c'est 1 tiers plus 1 c'est 4 tiers alors attention il va donc on va couper donc عاودوا تدخلوا le même code parce que comme les 40 minutes